السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعبود بقدرته، المشكور بنعمته، المرغوب بسلطانه، تعالى جده وتبارك اسمه ولا إله غيره، وأشهد أن لا إله إلا هو، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيه سؤال وجواب. السؤال وجواب لها أهمية، سؤال وجواب لكل الناس. Mes frères et sœurs, question-réponse c'est très important, question-réponse à partager très important. السؤال هو: من ترك الصلوات الماضي مثلا سنوات أو شهور والآن يريد أن يصلي ويبدأ يصلي جيد، هل يقضي هذه الصلوات كلها أو يتركها أو لا يقضيها أو لا يقضيها، وماذا يفعل؟ Première question. Il y en a deux questions très importantes. Première question: les gens ou quelqu'un qui laisse beaucoup de prières qui est déjà passé 5 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, il le laisse comme ça. Après, maintenant, il a besoin de commencer pour faire la prière bien, Inch'Allah. Maintenant, il a besoin, ou maintenant, il a dit qu'il va commencer pour faire bien. Mais avant, il a laissé beaucoup de prières, il a laissé beaucoup d'années, ou beaucoup de mois, ou beaucoup de semaines, il a laissé pas faire la prière. Et maintenant, il a besoin de faire bien. Et comment il va faire? Il va faire la prière, tout ce qui est déjà passé. Il va faire la prière qui est déjà passée des années comme ça, ou il va demander pardon, ou comment يعني وتكفوا السؤال الأول. يعني on va traduire en comorien, après on va venir à arabe et comorien. Watukufu, ndo kananga masuala maili tano muhimu yanzao hini manadamu yajue, si basi ya partage video wenji wajue ulawana nedini. Masuala maili ndayani emrikao kajaka uswali mathalani mahayavira kaja swali hau haka udo swali noranti alafu hapa hajengwa nzu yandiso swalindro ya do swalindro ya zingare swalando eyabweze swala zavira zila ngujoka ufanya ngujoka uziliba ezo swala zahe mezi ya viraila ezo swala zahe maha ya viraila ngujoka uziswali au kana kauziswali. Hili swala ya mwana. السؤال الثاني الصلاة الخمس اليومي. لو واحد مثلا ليس شهورا وليس سنوات ولكن صلاة اليوم فقط، بمعنى الظهر ما صلى حتى خرج وقتها، والعصر ما صلى حتى خرج وقتها، والمغرب صلاة اليومي، هل هو يصليها أو لا يصليها وقد مضى الوقت؟ ماذا يعني وقتها خرجت، فكيف هل يصليها أو لا يصليها؟ وهذا السؤال الثاني. La deuxième question, les prières d'aujourd'hui, ça veut dire les prières d'aujourd'hui. Yani, s'il passe le temps, comment il va faire? Il va faire la prière, c'est déjà passé le temps, ou pas faire? C'est ça la deuxième question. La prière d'aujourd'hui. Yani, ça veut dire, on va dire, Zuhur, Asr, Maghrib, c'est déjà passé. Déjà passé Zuhur, déjà passé Asr, déjà passé Maghrib. Yani, il va faire tout ça. Yani, c'est loi. Et c'est autorisé pour faire tout ça. Et déjà passé le temps, et déjà passé. Le Ville, il doit tout des étoiles à Zaléo. Les swala za leo masalani leo ino les swala za usiku zone sana ikamru haransi swala ibiri o wakati wa hayo o wakati saubiri ubiri ya dhuhuri saibiri ila nsuribiri maharibi ibiri ila inshaija engujo libaze swala zila za usiku wa leo unu ranzo wakati saubiri au kana uliba ze swala za leo ino engujo ziliba au kana uliba ranzo wakati usaubiri yawede masuala maili ikawo ngao muhimu ikawote ondwenji wataha masuala ya orangu hali tambaka amjojana e réponse leo ndavoni jana e réponse inshallah taala harima dakika nchashi twanza ndoleta. Narji ila sual al-awwal. السؤال الأول: الصلوات الماضية، الصلوات السنين الماضية والشهور الماضية، هذا لا تقضيها ولا نقضيها، لأن السنوات الماضية الله سبحانه وتعالى يقول عفى الله عما سلف، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث كثير: التائب كمن لا ذنب له والتوبة يجب ما قبله، هكذا الإسلام يجب ما قبله والتوبة يجب ما قبله، الندم توبة، أحاديث كثيرة. فالتوبة المهم هو يتوب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني السؤال الأول هذا. Première réponse, que la prière qui est déjà passée des années, un mois, 2 ans, même une semaine, c'est déjà passé. Même la prière de hier, avant une semaine, avant 2 semaines, ça s'est déjà passé. Il n'y a pas de faire ça.
ça a déjà passé, tu vas faire tauba, tu repentir, tu fais le tauba, répandre, tu fais le tauba, répandre, tu vas repentir devant Allah subhanahu wa ta'ala et tu demandes pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, afallahu amma salaf. Allah, il va pardonner toute chose qui est déjà passée. Si toi, tu demandes pardon vrai et tu commences bien maintenant, tu vas commencer bien pour faire bien. Ça veut dire déjà passé, c'est déjà passé. Alors, Rasul a dit, at-tauba tu'jibu ma qablahu wa at-tauba, yani, si tu fais tauba, Allah subhanahu wa ta'ala, il va pardonner toute chose qui est déjà passée et tu vas commencer nouveau. Watukufu swala la mwanzo lino le jawabu ndo kana ikadeze swala zavira zentsihu zavira zila yemesi yavira mahayavira izo kuna ujua wa mbengo zilibu izo saziviri emahayo ne mesi hiyo ne zesemeni izo saziviri yabo izo ujoka ufanya ndo utubia uhamnyezi Mungu uswali raka mbili za tauba tuswali rakatain tauba watadu Allah subhanahu wa ta'ala an yaghfira lak wa yaghfira Allah lak hadhihi salawat al-madiya yani watukthir min salawat as-sunan aidan liyaghfira Allah lak yani ze swala zinu za zavira zinu bwananya ezo swala zavira zinzaheme ziyo kuna uzi swali haukezo zibiri mezi na nsi huna semeni hizo ngojo tsaha tauba uhamnyezi Mungu swali raka mbili za tauba wa Mwenyezi Mungu usamii alafu udofanya hawinji ufanya suna ziraka za suna udofanya winji za suna ili yentsakia maukene suna zinji udona mahaminji watu swali sha ekausa hutubia ya Mwenyezi Mungu tu usamihi ema hayavira ila nemezi ya vile utuko swali ranzi usangu andiso ya nyumeni wandiso swali ndo Mwenyezi Mungu ajelie sonsi pia ni mreka hakaudo kamlemevu arimazana za swala Mwenyezi Mungu ajalie yake na courage ya ndiseranzi leo ya do swalindo inshallah taala aizo dokana boyeze swala zile zema habira ila kuna uziliba ukamnyezi Mungu ambo kana afa Allahu amma salafa Mwenyezi Mungu hasamihi ezabira yabuza sazibiri husango tubio abo basi ngoja ndisa za nyumeni abasa ngwandiso mwanadamu nyumeni jena mnaboko mtume sallallahu alaihi wasallam haeleza ukana yani at-tauba yajibu makabla ikamra tubia yusamihi ezabira yani maana ya tauba husango ndo watubie zabira zile usamihi hilo aizo Mwenyezi Mungu ardambari mu Qur'an ukana afaman kana maitan fahyayna waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kama mathaluhu fi dhulumat arimo suratul an'am Mwenyezi Mungu eleza arimo Qur'an kana emru yaka ya hafa yatukana imani yatudungeza dini Mwenyezi Mungu aba hamtia roho ya imani hadungeza dini ewongesa wana mndu ulo harimo ndongombi yatwanza tubie wokwati sawa haizo yabonga mzweni soka ekamru kajaka ufanya njema balange hamahafu ngo yenshi shango hamama yitimdu ya hafa ekusandisho fanya je balaba usawandisa maisha nyumeni yonde mana boko yonde maisha nyumeni ngono mwanadamu ngabotsola mwanaji wa Marekani ndio Muhammad Ali Clay Muhammad Akasis Clay wakodo wana nkode haslim basi boya uzisiwo usuku ya wanaza nkode ya shinda hauzisiwoka usuku wa leo ni victoire undo usiku wa furaha hosoni mwaho umri akoslimu hambala unsudo usiku na wa furaha wangu usiku wa furaha wangu do usiku na jua ya dini ya Uislamu na amini mtume Muhammad sallallahu umri akakafiri basi amba usiku wa furaha wa haya ndo usiku ya johar muslim haizo usiku wa furaha wa mwanadamu ndo usiku ya tubia ya ransi zembi usiku wa furaha tundu usiku wa hunda gizame usiku wa furaha mwanadamu tundu usiku ya hunda mapapi usiku wa furaha tundu usiku mri ya hunda hazi usiku wa furaha tundu usiku mri ya liwa usiku wa furaha wa mwanadamu ndo usiku mru ya tubia zembi ya ndisofanya njema ndo usiku Mwenyezi Mungu ya utie imani ya utio harimu dini ya Uislamu ya utio harimu njema wa ransi zembi iyo ndo usiku wa furaha harimu mwanadamu aizo yabobaha le swala la mwandu sarli jibu yokaze swala za vila zila za hema haila nemezi zo kuna kauja swali kuna ujambe ngozi swala uzilibe ze swala za hemezi yo ngojo ziranzi abanga rjao harimu swala ya de swala za usiku zinu zintanu zinu za usiku السؤال الثاني صلوات اليوم الصلوات اليوم فيه نوعين والعلماء اختلفوا في نوعين الأول الصلوات الخمس اليوم من نسي أو نام عنها وذكرها لابد يصليها والحديث عن أنس بن مالك والحديث صحيح حديث البخاري ومسلم وغيرهم من طريق أنس بن مالك فلذلك من نسي الصلاة نسي أن الوقت جاء حتى خرج وقته أو كان نايم ونسي وأفاق ووجد الوقت قد خرج فإنه يصليها هكذا هذا حديث الصحيح هذا هو الأول وأما الثاني من ترك متعمدا فما حكمه على سيأتي أما الآن أفسر لك الأول يعني le deuxième question
la prière d'aujourd'hui, si tu as laissé, il y en a deux choses. Il y en a les gens qui il les laissent, mais c'est pas librement, il pas laissé parce qu'il veut, mais il a laissé à cause des choses que le prophète sallam il a dit, man taraka salat, hadith Anas, sallam yaqul, man taraka salatan. من ترك صلاة من نسي صلاة أو نام عنها. Chaque personne qui il a laissé une salat d'aujourd'hui, il a laissé la prière à cause de dormir. Il a dormi jusqu'à quand il a réveillé, il voit le temps c'est déjà passé, c'est déjà Maghrib. Le Dhuhr c'est déjà passé, ou Asr ou déjà passé, c'est déjà le temps Maghrib, ou déjà l'Isha. Il a dormi. Comment il va faire? Le prophète sallam il a dit, quelqu'un qui l'a laissé la prière à cause de il est dormir, il est oublié, ou il a oublié que l'état c'est déjà arrivé, il a oublié que l'état est déjà arrivé, quand il le rappelle, c'est déjà passé, le prophète sallam il a dit, il faut faire la prière, il faut faire ça. Quand tu rappelles, il faut faire. Quand tu réveilles, l'état c'est déjà passé, il faut faire. Ça, c'est le hadith du prophète sallam. Mais la deuxième question, les gens qu'il les laisse librement, comment on va faire? C'est ça le troisième réponse. On va venir. Watukufu le suala la vili nduka. Deze swala za leo yinu ngabo namna mbili ngabo lekao haransi hakusudi ani hatenda hazini masalani haransi kadaka swali basi hauhaka uona mabunjilo la ahe kada swali ya wakarma conference ya waka ho bahando zai basi wako da honi basi kadaka ndo swali basi ato wakati ubiri ngabo le swala hilo ngabo linu ikawo mndu hakani hadiwaza abongezo kaltembili ngabo mndu ko hadiwaza akana udhuri au hakala lasi ukakajajua hola muha hondo wakati ubiri aboizo kaltembili na mjibu ekalite ya mwando mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambio harimu hadithi yaukana man nasiya salatan aina mrika hadithi ila wana na sahaba wangu Anas ibn Malik hadith ila wana na sahaba wangu Anas ibn Malik mambo kendini man nasiya salatan au man nasiya salat au nama anha mtume sallallahu alayhi wasallam haina mrika hadiwa za swala kaje swali au halala hasibuha hojua ahundo wakati ubiri falisaliha tumesalama ndini yabanga mzee swali wakati yeshelea yabanga mzee swali wakati yeshelea ya mtume salama walizoka imru yakana udhuri ya ranti swala haudhuri anakasi ukakajajua hola maundo wakati ubiri abwata judo na mzee swali yali swali swala ila gwiswalila hizo ngujo swali swala ila alafunga tamba Mwenyezi Mungu amba inna salata kanat alamina kitaban mawquta yeswala ngio no wakati wa hayo salati c'est déjà fixé le temps oui c'est déjà fixé le temps le professeur salama il a dit comme ça il a dit que manasiya hizo mtume salama haeleza uyadiwaza abungu samhilo abonge bidu atajure shele abeze ya swali hawe yakasi ukakataka ujua hola mu haondo wakatubiri abonge bidu ya swali hizo yende ya uhusu ze swala nsano zinu zale wandize swala nsano za usiku zinu siya jana abo bahi kama za jana de zaleo zinu ikamrakadiwaza hawakasi ukahola mu ngebidio mndu ya swali swala ila hizo yende le suala la mwanu la vili ula wananeza habari kazi swala ya leo inu yabo madama ukaudiwaza naam garaje hiyo uende yadiwaza au yakasiwa wala yaranti kusudi yabo gato kufanyaje as-su'al al-akhir kaunde la mwiso de question ya mwiso السؤال الأخير من ترك الصلاة عمدا متعمدا فماذا نفعل؟ الذي ترك الصلاة عمدا متعمدا إذا كان صلاة اليوم وترك عمدا متعمدا فيه قسمين العلماء انقسموا إلى قسمين فيه من قالوا من ترك الصلاة في اليوم متعمدا لا يقضيها لأن الله يقول إن الصلاة كانت على من كتابا موقوتا قالوا لا يقضيها منهم إمام الألباني الشيخ الألباني ومنهم صالح عثيمين ومنهم بعضهم كثير منهم قالوا لا يقضيها إذا كان ترك متعمدا وهناك من قالوا لا هو يقضيها إذا كانت صلاة اليوم يصلي إذا كانت صلاة اليوم يصليها ودليلهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح في البخاري عندما قال للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة فالصحابة كانوا في الطريق فبعضهم صلوا في الطريق وبعضهم ما صلوا فذهبوا هناك ودخل المغرب وانتهى وخرج وقت العصر فالرسول صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء صلوا العصر بعد خروج وقته لأنهم ما فهموا كانوا يفهمون أن كذا هذا حديث فلذلك هم استدلوا هذا أن هؤلاء الصحابة صلوا بعد خروج الوقت صلوا فلذلك في نوعين من الذين قالوا يصلي منهم الأئمة إمام الشافعي وغيرهم وأحمد قالوا يصلي إذا كان لليوم ولكنه ثاني يتوب إلى الله توبة نصوح لأنه ارتكب ذنبا وفي بعضهم يقول لا يصلي منهم الألبان وغيرهم فالدوزيام chose et le dernier
Quelqu'un qui a laissé la prière un libèrement, il laisse comme ça, un libèrement, pas de dormir qu'il a oublié, pas d'oublier, mais il laisse comment. Il y en a deux groupes. Les premiers groupes des savants et les alim, les a'immatul arba'a et les imams, les savants, les deux groupes. Les premiers groupes, ils ont dit que il va, s'il a laissé libèrement, pas de prière, c'est fini, pas fait, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit inna salata kanat mawquta. La prière c'est déjà fixé le temps, c'est déjà passé, c'est fini pour lui parce que lui il a laissé librement, il a laissé comme ça, pas d'excuses, c'est ça. Il est le premier groupe, ils ont dit ça, le preuve c'est inna salata kanat mawquta. Et le deuxième groupe des savants, ils ont dit non, si la prière d'aujourd'hui, parce que il a laissé librement, il va faire. Si le salat d'aujourd'hui, il va faire. Mais il faut connaître qu'il a fait péché, grand péché, parce qu'il a laissé jusqu'à le temps passé. Il a laissé jusqu'à le temps déjà passé. Il a fait grand péché, c'est grand péché. Mais il faut faire, si c'est la prière d'aujourd'hui, il faut faire, c'est la prière d'aujourd'hui. Et le preuve pour eux, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par le Bukhari Muslim. Indama qala nabi sallallahu alayhi wa sallam la yusalliyan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le sahaba que ne fait pas la prière d'Asri avant quand tu es arrivé ville de Quraïza. Et les moitiés des Sahaba, ils ont fait à la route, et les moitiés des Sahaba, ils ont laissé jusqu'à arriver là-bas, Bani Quraïza, et l'État s'est déjà sorti, le Asri, et c'est déjà entre le Maghrib, et les Sahaba, ils ont fait le Asri après le Maghrib, parce qu'ils n'ont pas compris. Ça, c'est le hadith, ils ont pris le preuve. Pour eux, les autres qui ont dit, il va faire si la prière d'aujourd'hui. Watukufu wa utimizi ndio swala la rarundo kana ngabo wanazioni ngo galite mbili, ngabo wanazioni ngizwa kalite mbili yenzima ngweleza ukana ekaswala ya leo mndu hairanti hakusudi kaje swali masalani hutso iranti ukawu hazini yaho kukuje swali haukane zindongo za huiranti kusudi kuja swali yabo kana huiliva haukabisho hailivi yabo tujuru yabo ngena madhambi ranzi harantu wakatu saubiri aizo ya grupu nzima ngweleza ukana yabo kana uliva au kamyezi mungambo kana inna salata kanat ala mina kitaba mawquta swala ngio na wakati ya hansiwa kabati za udepanse yabo aizo yendo grupu nzima awal alofar yendo grupu nzima ngweleza uka abo kana uziliva madama wakati sauti abo hasafanya dhambi zero ngujo tubia na mtume sallallahu ngombo kana man taraka salat al-asr fakanama wutira ahluhu wa malu haina mndi aranti swala ya lansiri ya tu swali ya bonge hama hafi wa ne mwana nge hama ohake kunja mro iloka faini mndi aranti swala lansiri ya bonge hama hafi wa ne mwana mbahanda hafi wa ne mwana mbahanda hamale da holahe linjamro zemaliza ngamia yo hatwari nziro aizo yabongo eleza ukana yabo ekahaka ukusudi yabono kana uswali shangu jotsa hatauba yatizireje ye grupo ya bili ngoeleza ukano ekaswala ya leo diyo ya ransi besho hairansi ibiri ekande ya leo shati ya jan abonge bido ya ilive ya iswali besho hahundu dhambi ya wilo dhambi ya hundu dhambi bo ya ransi la vira ngujo swali besho akana hunda ze ajiri zila wandu wazi hundrao pia haukabo ranzo akatusa uvira wakana hunda ze ajiri yabo para poli ya hunda 100% kana hunda ta 50% ranzo akatusa uviri yabo ngujo hunda mwe sho muhimu na toi swali ranzi ya husiku na toi swali besho akana ka hunda 50% au kana ka hunda 60% besho ngujo ka hunda 20% shana tu swali ranzi swala ya leo yonde grupo ya vili ya hiyo wanazioni walizoka na tu swali ranzi ya leo ye preuve hao e dalili hao warumia shirika use preuve hao na hivi kwamba mrai swali kaya leo isa vile wakati e preuve de hao warumia de hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam yambie masahaba yaukana hadithi ngarme Bukhari mtume sallallahu ambie masahaboka la yusalliana hadukum al-asr illa fi bani quraidha ambie masahaboka mriati swali lansiri mpaka nge bani quraidha e masahaba konziani kwa jele wando enuswa fikiruka mpaka mra wasili hula nge swali lansiri enuswele okashe muhimu na riswali ribezertapilie rende iho riunde heho bolansiri ayo masahaba waka grupu mbili nzima waswali lansiri honziani yenzima ombalo mpaka wasili ho wazia ho wasili hula e maharibi yaunde ya njia kwa jaswali lansiri honziani e maharibi ya njia wahimi waswali hosoni mtume sallallahu waswali ila lansiri wakati wake maharibi mtume sallallahu haishie deba walamba sisi risolonziani haukari fikiri kari solonziani wasawamba sisi rifikiru karna ujaro swali mpakari wasilihunu aizo wasilihunu runde maharibia ja abanda barako swali ila lansiri mtume kajawazia mtume kajambalti jao aizo yavuanda rumie edaliliyo wao kana yawekande swali ya lewe yinu besho atijindi ngujo iswali besho kana hunda zi ajiri pia za kaziwa shana iswali ranzisa imbiri na iswali shande ya leo shaitso ya leo basi aizo ze grupu ngizobileke liyo na ronane oharima za mihadara o muhadara wa Paris inshallah ta'ala de le 17 janvier de dimanche jao harimu mraya wa nuwazi lese inshallah ta'ala 13
13 rendera wafani muhadhara nezedu wa zahatu inshallah taala le 14 février ngarjoka ya harimwa omji wa Marseille Felix Piat atampaka dabo na ronane. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير البرية محمد. الحمد لله الذي مكن لنا الأرض وجعل فيها معايش، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وهو من قريش. فمن أحب الله عاش، ومن مال إلى الدنيا طاش، والأحمق يغدو ويروح في لاش، والعاقل عن ذنوبه فكاش. فمن آمن بالله مأواه الجنة يعيش، والذين كفروا لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، ويوم القيامة أن لهم التناوش. اللهم آمنا كما آمنت غيرنا وقلت لإيلاف قريش. أما بعد وتكفوا نرحمديا Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na utsahaze rahma za Mwenyezi Mungu zendelee ekairi wakezumbe mwanziwa wa hatu mwanziwa wa hezeroho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu ajelirike majirani wa Mtume Muhammad harimwembe bordom monare hadisi sina ya rabbal alamin. Aizo watukufu ntuanza ni mlatizeni wakati episode numero 4 ogharimwa ekiswa zake masahaba katuanza dola ta usiku. Aizo ngamwendeleo episode numero 4 ya heze kiswa za masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tena itafsir Qur'an ya suratu Yasin episode ya hayo ngejoja leo tena insha Allah taala. Aizo ngarendelea wone numero 4 ntuanza ni mlatizeni o mahala razia o gharimu episode numero 3 rizia baada wala jeni ngizunga jeli o wanahatu wakena hamu yehedini hamade moto wambwa Mus'ab ibn Umairi. Baada hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam hasahatungua majeni 12 person hawanika udhamana ukana usilamu la mundomo uheze juu haumurensi yabo basi yetoma yangio nanyi nyi majeni yetoma ngio nanyi nyi mashabab nyinde toma ya usilamu nyinde toma ya udefende usilamu kejabidi ushababi wa hatu ridurumia harimwa uyenge dini ya Mungu harimu kufuru Mwenyezi Mungu shebidiri urumie ujweni wa hatu haudefende na kwanza dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mus'ab ibn Umair hasaharoha abondo malarazia garandisa wanu nzwanza nilate. Mus'ab ibn Umair hasabalie 12 person hambioka omji wa Madina ngoma kafiri kwa tujua Mwenyezi Mungu ngebidio mwende mwasilimishe owandu wa Madina rahawe jawona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili o Islamu walo Maka no walo harimwe mijimiraji watabishi wao wajohunda mahala wanjie wajohunda mahala wende washinde waabudie Mwenyezi Mungu watinokana ngo watabishi wao ngamlaulio. Mus'ab ibn Umair, salamu alayka ya Mus'ab, narimnika salamu kada bila salamu alaykum ya Mus'ab ibn Umair, sarimnika salamu zake salamu alaykum ya Mus'ab. Risari utawakalisha Mtume sallallahu alaihi wasallam hasahutawakalisha hata wakalimia Mwenyezi Mungu haya haunike hazi. Mus'ab ibn Umair hasaharo hadungana ene masahaba wawasili ogharimo omji wa Madina. Banda wawasili ogharimo mji wa Madina wandiso njia weleza wanadamu hasiri haukazo kukusubiri julo wandiso njia malahoni hasekre wandiso fanye da'wa hambari wenjo malahoni vandu wa jamuru wabeko Mtume ikawundi Mtume wa mwiso gujo yaritowe harimu kafiri gujo yaritowe harimwambi yaritio harimwaze njema. Baada hapo wandu wanuwasa wanjie na bala Madina wandu ngabo baya ngabo kabila mbili za kaumana ngabo Ausi ngabo Khazraji za kabila mbili hizo zende za kabila nkuu za Madina wakaudowana ngabo kabila ya Ausi ngabo Khazraji ngwarema nao kapata mro ya shindati ya suluhu. Subhanallah. Mus'ab ibn Umair andi sonji yamba ngabo mru ya haje wonde Mtume na wonde jo shindati ya suluhu harimwaze suluhu za fanyi waza tukiro harimwe Ausi ne Khazraji basi Mtume huo Mwenyezi Mungu ndiye mbeha duniani wongujo kwa ushinda jate suluhu hiyo Mungu jarito harimu potefu. Mus'ab ne 12 person wandisonjo malahoni hamwemwe uhasiri watinakandu wajwao Madina kwa tsombano ngo hata wala wandisunjia wenjia amba bitartibu hamwemwe ngojo mndu wanzo weleze mndu rongoza Mungu weleze ngoza Mtume atuzi jua tuporesha ngo jizo ona tsingo nyango weleza hamwemwe uhatartibu washindi wafanya haina zofanya hata mwahamzima basi ubiri baada ya mwaha ena si banda mahamitano banda ya ena Mus'ab ibn Umair watmane 12 person wasilimisha wanrumengo mfukare wasilimisha wanrumengo mfukare 70 person harmondu wa Madina wabali ya wanru 70 wala kisekre wambangare ndo Maka
Mus'ab bin Umair wasawasilimisha wandu wala wabalarme delegation ngomengo mfukare shangabo wasilimu tena watsuhuja raha yani abanga jorenga ukahasa wasilimisha wandu wa timu majana maili 200 person Mus'ab dene 12 person majen waruma ni mtume salama wende wasilimisha wandu wa timu majana maili banda bo warenge emengo mfukare warenge 70 person wawabalia wambangarendo maka kisekre garendao rabai garendo ranike mtume salama mhono mwende mwa kubali usilamu mbai husoni mwa mtume ukanga sinda webo mtume rezedamu rezema lingasinda we bismillah Mus'ab bin Umair habale mashababi wala habale na wandu mababa na wandu wa makaranta waslimu ngabo majeni wa Madina waslimu ngabo wandu mababa waslimu wadungana na Mus'ab kisekre ni majeni wala sekre waslimaka waja wende harimu mahala ambao de Darul Arqam wendo mahala hula wende waona mtume sallallahu kisekre waja wa Madina waja maka hasekre waja wanika mtume sallallahu mhono wamba ya Muhammad ya Rasulullah sisi wandu wa Madina risilimu wandu wa waruma wanu wareleze dini rielewa rihu amini rahareja huona bo mtume Muhammad rihu amini rahareja huona ngasina wandu ndasi tena waloyiho wa amini nasirika hujariuni kwa mhono bo mtume rihuambiye ukana ngari rejeyo Madina no mji wa Madina ngari hunikao mwahamzima bo mtume sallallahu muhabas ngari jubadili mji wa Madina harimwa 70% au 80% ya hema laho ya Madina ngwajuka waislamu ngwaju usilimu rahawe jahuo na bo mtume Muhammad ya 70 waruma duzu wajana 70 abasa Mus'ab hazia aho husawifanya abasa oirenga 70 person wanua Madina swafi wasilimu wajoha mtume warenge dhamana ukabasa ye dhamana ya hatu siisibo mtume ngarejeyo Madina ngarendo ratkene Madina yikendo wandu wajoka unusuru uislamu waje wado parande ma ansar wajemana ansar do wandu wa nusuru mtume sallama do wa nusuru ema sahaba do wa nusuru edin aizo wandu wanu ngwarejeyo Madina wende wafanye hazia hao wanjie harimaze famisa hao harimo wanzani wao weneze uislamu ate Madina wiyo yiundike population owenji wakendo waislamu ili wajobuwe malaho wabuweze nzia watangazoka haina mrulo maka utabishi wano wanruwa maka ngujo juwa ya je Madina ngujo hunda wananya hunu wa Kiislam ngujo hunda wahanu ya lale ngujo hunda mbenru yale ilio mjua Madina ubuliwa uke center ya uislamu ya uabudi ya Mwenyezi Mungu vahe mtume sallallahu ya jujua vahe ya reseve wa Madina shaka na ujua jibehe Madina jau lazima mjupangwa ya hunde wandu ya kena wandu wajoka humrenga abasai delegation ya wandu 70 person wasangwa rohao na mengoni mwa wandu wanu wasilimu wardi warejeyo Madina ngabotsoi wambwa Saad ibn Muaz Saad ibn Muaz engo chumondowe Saad ibn Muaz hasango harimo grupu yake 70 harimo wala wandu wasawasilimu woyi Saad ibn Muaz hasahani kwa dhamana basahamba harimo 70 ninde urenge dhamana na renzatu engojo Saad ibn Muaz wendowe Saad ibn Muaz woyime ngoni mwe mazefu wa Madina woyime ngoni mwa wandu wakahanzi wa Madina Saad ibn Muaz mengoni mwe majababi timrumbaba nimrakana na tamba 38 ans harimo wandu wa 38 40 ikawo hakahanziwa tiba simru wa Madina mwenza jirma Saad ibn Muaz woyinde mrikao wayeche duniani kazijapa rojiri tsotsindaye dunia ni ranzo sukumye zimgombe dunia taleo kazijapa rojiri zijiri kablo nzo basi ndazi yemruo yabali group mengo mfuka rabasa woyiwa Madina ya silimu wardia bale group wala Madina warajayo woyi hambo dawi Saad ibn Muaz woyindo la sahaba ikao wakati ya hafa ya arshi ya Mwenyezi Mungu irindinda kazijapa rojiri arshi sindesa mbingu ndi arshi ya Mungu udoshi arshi sinde ardhi de arshi arshi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala irindinda tremble de tourne qui porte comme tourne de arshi ya Mungu irindinda wakati Mungu yahafa
wala daika Jibrilu alayhi salam hajifuriza direct habala fitwaja hambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah eza jirindi afale wondo mtume katujua kagamri hafamba eza jirindi mtume sallallahu alaihi wasallam hauzisa Jibril eza jirindi wala daika Jibril amba lewo ngabo mndo harimu ummati wao ngabo mndo harimu masahaba wao ya hafaba sayinu basi ya arshi ya Mwenyezi Mungu irindinda hutukufu wahe mruo. Ibn Kasir akautafsiri hadithi yamba ni farahan biqudumi ruhihi, he furaha ya arshi ya furaha ya kane arshi ya Mwenyezi Mungu hawo ya roho ya sadwi he ya obojuu ya arshi ya Mungu irindinda iyo nde furaha ya ulahiki ya roho ya Saad ibn Muaz. No wendo vitena sena uyi Saad uyi mtukufu tena vanu heni sahaba mdadanza mwimile mtaba wanundo yi vanu raka jawasuli Abubakar Siddiq raha erodo mwasuli kwa jamba wanu basi vanu raka jawasuli asarifu mba Umar mba Bisharha vanu raka jawasuli Uthman kwa jamba ashendoyi kajawasuli Ali kwa jamba ndoyi kajawasuli Hamza kwa jamba ndoyi kajawasuli Abu Ubaida hini sahaba utoka mfumbulo kwa jamba ndoyi rifumba Musabu hamba ndoyi vanu hini sahaba kina sidaraja sahibu ko Allahu akbar ngo watukuza wando wandu wabidi o wanahatu wajue wando wandu wabidi o wanahatu riwasomeseze kiswa zaho wandu wana shanga sihari mwa msiba nga sihari mwa kafa imagine wali yabasa kwa tujue masahaba wanu kwa tujue Saad wondo bi kwa tujue Musab wondo bi katuo jondo made wanu shahina mndu wa muzisema joueur wa mpira pia ngo wajuo wa muzisema kujambia ka joueur fulani wala nguro kipu fulani wala yuli warali fulani wala hapa rokamala fulani ha transfero hari mwakipu fulani alafu mru jibu waswafi hotengo inu kabala wibala mru muhimu wakangu jwe majoueur wono bala mimi c'est bon wala wala nge Real Madrid alafu mru jibu waswafi wala nge Paris Saint-Germain wala no lange Lyon Bordeaux alafu muzisa Saad ibn Muadh wondo katumjua ema sahaba mtume kartuwa jua shema joueur ngarwa juao o wahezawe majimbo ngarwa juao ema DJ wa majimbo pia riwahifadhi mwazitwani haina mru joueur rimuhifadhi wala masahaba wawanilie dininu watowaze mvuza hao nezemali za hao hata yedini yari wasuli kartuwa jua nemesha hao msiba kafa ilo kafa iyo hatwar yabunga sarubu hatwar lazima rijue edini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rijue wanu wanaume wana Saad ibn Muaz wakati hafa arshi ya Mwenyezi Mungu irindinda subhanallah mtume sallallahu alaihi wasallam abayambiloka arshi irindinda bangabo mri hafa masahaba wakawe njiabo mtume atajua mbilwa zoha himi hauzisa direct masahaba mtume akaushe masahaba hamba hal mata Saad ibn Muaz Saad ibn Muaz yafu na mwangalia hapo Saad ibn Muaz yafu wando shangaza bari mtume sallallahu alaihi wasallam Saad ibn Muadh hafu yawe arshi ya Mwenyezi Mungu isirinde ndio sababu ndo mfo wa Saad ibn Muadh wando nje waangalia waparsa Saad ibn Muadh hafu mtume sallallahu alaihi wasallam hamba ihtazza arshur rahmani limauti Saad inu hadithun sahihun yukubaliwa na nazoli pia kwa tabashaka mtume sallallahu alayhi wasallam ihtazza arshur rahman rawahu Tirmidhi tena ya hadithi tena yitilwa sahihun bi sharti muslimun tena haitasharutu kayo sahihan tena hadithi fumulani ndio tena Ibn Hajar al-Asqalani mtume sallallahu alayhi wasallam kan ihtazza arshur rahman li mauti Saad ya arshi ya Mwenyezi Mungu irindinda homfo wa sahaba wa Saad ibn Muaz ngojo sahaba wake datosha yake arshi irindinda wakati ya hafa wandu ya janaza wanzo wende wamzike masahaba wambia mtume sallallahu alayhi wasallam ka ya Rasulullah janaza rairo yinu ngiyo nyangu ngiyo hamakar jaro ya hata ngasi hamakar jaro amba hindu hata mtume sallallahu alayhi wasallam akaushe masahaba amba banonyika mjaro ndongoko li laqad nazala 70,000 malak wa hamalu janazata Saad hamba banunga bo malaika zihumengo mfukare 60,000 malaika 60,000 malaika malaika wa mtume ngurambyoka lam kwa japaro zuba uharimwa shevande shansi malaika zihumengo mfukare 70,000 malaika ranzosu kumnyezi Mungu ya waumba kwa japaro roaria shevande shansi kwa japaro siko harimwe arudhinu rienshi wotsoka bojiho basi wadzubo harimwa shevande shansi usiku dzima bahi ndo usiku Saad ibn Muadh ya hafa
malaika wa wakauzuba womengo mfukare waje waswalie Saad ibn Muadhi swala ya mfu, waje mswalie swala ya janaza, wakauja wamswalie salatul janaza. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama mjaro ya banu janaza yiralwa ni malaika ziwi mengo mfukare. Wakati wandu wa wasiluho makaburini wanzo wadzihe Saad ibn Muaz engojuzu mtume hamba. Mtume sallallahu alayhi wasallam harambioka inna lilqabri dhaghta yadumu al-insan law naja minha ahadun la naja Sa'd ibn Muaz. Ashe ngamjoka ordini utosetse na Sa'd ibn Muaz badi masahaba ni watukufa ku badi mrujoka humdeani umri apotee jode ya sahaba wangamia mrujode ya sahaba